তাহলে ভালো থাকেন, টাটা, বাই বাই, গুড নাইট, গুড নাইট। একটু বেশি করে হাঁটতে বলবেন, কষ্ট হলেও, না হলে কিন্তু পরে বল পা খুব কষ্টে, পায়ে বল পা খুব কষ্টের ব্যাপার। আচ্ছা, বলবো। रितेश, अभी आप मैसेज डिलीट करोगे ना, मैं आपको ब्लॉक करूंगी। মেম্বারশিপে কিভাবে জয়েন হতে হয় বিজয়? তুমি যেখানে দেখো মেসেজ করছো, সেইখানে দেখো একটা ছোট্ট পাড়া স্মল এস আছে। তোমার বাড়ি কোথায় সেটা আগে বলো, তারপর আমি বলছি তোমাকে। ও ডান পাশে মানে বাঁ পাশে, এই মানে এই যে লিখছো এইখানটাতে দেখো একটা ছোট্ট এস আছে, ওটাকে তুমি ये करो। हाय नीड योर, प्लीज़ आप मेंबरशिप ज्वाइन करो, रितेश बहुत अच्छा है। हाय राजेंद्र जी, ओपन हेयर, ओपन कर दिया। ওইখানে প্রেস করলে তোমার কাছে মানে মেম্বারশিপ অপশন আছে। প্লিজ অল লাইক করো অ্যান্ড শেয়ার করো লাইভকে, প্লিজ। মেম্বারশিপ অপশন আসবে, তুমি যেটা নিতে চাও। যদি তুমি বাংলাদেশ বা পাকিস্তান থেকে না হয়, মেম্বারশিप থাকে। तो यह तुम्हारे चैनल गए क्यूट फेस, थैंक यू राजेंद्र जी। प्लीज़ थोड़ा सा शेयर कर दो लाइव को। स्किन कलर फैंटास्टिक। आप लोग थोड़ा लाइक एंड शेयर करो, सबको मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा लाइक एंड शेयर करो एंड टेक माई मेम्बरशिप एंड मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। सबको बहुत बहुत मेरी क्रिसमस। आज मेरी क्रिसमस है, इसके बाद 1 जनवरी आ रही है, एक फिर नया साल 2025 शुरू होगी, और बहुत सारी नई उम्मीदें और बहुत सारा नई सोच, नया जोश के साथ फिर हम लोग शुरू करेंगे 2025। বাংলাদেশ খুলনা জেলা আমার বাসা। তাহলে তোমার হবে না গো বিজয়? কপিলমুনিতে আমার বাসা। আচ্ছা, তাহলে হবে না, বাংলাদেশে হয় না। তো মনে হয় তোমায় দেখাচ্ছে না, তোমায় নিশ্চয়ই দেখাবে না জয়েন বাটন। যদি দেখায় তাহলে হবে। আমি এইটুকুই জানি, এর থেকে বেশি আমি জানি না। अभी ना जाओ